Mandeni janggitangani namchungmat keparangara balwa, chi, chaani, ara dongchakna nuprang nga. Mendepan mandeni janggitangani namchungmat kepara Kusi Ong anian nga. Na janggitanga gemuk dukung irara dongna sekjawa. Jen solo mande Kusi Ong unusa janggitangna ska aro plakon dakna ama. Kadang semetanian mandeni nakni janggitangani belsi cikengna batte mandapani ko gian gebakatako anga poreman engachim. Ini gemen Kusi Ong aniara. Isa necessity nga panang chungmat kepa unga aro plak gamna bate gamchat pata mandeni janggitangani Kusi Ong ko nang chungmat kepa unga anenekian World Health Organization igata hazal gani chigani belsi jor rangon in dingtang tang songrang ko dingtang tang survey rang ko kae aro dingtang tang area rang ko pangchaken ba World Happiness Report ko on bainga bebena chanching na badunga i World Happiness Report ko ra World Health Organization ni manderangara Maikai thona kita amgen haidang ni Kusi Ong de mayuba pangchakna badunga haidang ni Kusi Ong mayba sel rango ongskana badunga unigimen ya report ko wamang Maikai thari enga aro Maikai thoenga aro badia songrang gilsako Kusi Ong batsranggipa songrang enga aro badia song gilsako Kusi Ong batgijagipa enga aro Indiara Maidake badia rengko engachim warang kwacheng ya video nianggen Mandeni Kusi Ong ko thonagatani begipa kamo genchimuba World Health Organization Gallup World Poll Service jekon hazalgini chichetoni kolgerko na kaachim wano pangchaken ba ya report ko thariyaha ya survey rang ora dingtang question irang bas nanirang dunga jekon kentril leader ane mga je manden ya survey ko kaingachim 0 ni 10 point ko onagata nangachim 0 ara worst life possible panam jabatsranggipa janggitangani tentara best life possible panam batsranggipa janggitangani ko ungachim muksungachim chanchichipe haidangni janggitangani namabongja namjabongja dakingda budunga unigimenanga 5 points onataha andake dingtangtang manderangni adatani janggitangani rangko nigirke points rangko nachi wamang ye report ko thariyaha mungdepanara COVID-19 sabisini asel dingtangtang songrang Maikai sabisirang ko kumiyat na kita manaha ba effect rang umaha ba siyanirang ko badita na kang kumiyat na kita manaha aron nakapa asel rang ingon mandeni BN ko Maikai ansing baljoke badita na kang rakhina kita manaha wa obosta rang ko nigirken ba wamang ya report ko thariha mangdepan nara World Health Organization kidok factorang ko ba gidok area rango pangchakin ba ya World Happiness Report ko thariha skang para levels of GDP ba gross domestic product asong gisani economy ra belsi gumko badita na kangkang tangkoninga ba tangdoinga ba badia songrang batinga ba kominga warang ko thoen ba wamang ye report ko thariha gani para life expectancy ba gisa songni manderang badita na kangkang rute janggitanga ba baidita belsi rangona wamang rute janggitanga warangko thoenba wamang thariyaha githang para generosity kisa songni manderang badita na kangkang kakhe tonga warangko wamang thoachim tawdiya generosity ko Maikai wamang thohana daiswansini nibagaman kentril leader ba kentril surveyo ba Gallup World Poll surveyo nganirangko sngaha jekai naagi isa wallet ka akata ko nakenchum ode wa wallet ko na uni nokkapana badita na kangkang sandiin ba genchum warang ko thoemna ba survey rang ko kaimna wamang ya generosity ko ba kaket ngani ko thoha brig para social support kisa asong ni manderang badita na kangkang songsu noksul rang baksa milia ba dakchak na nangan somayo dakchaka ba dakchak na genchum warang ko wamang survey rang ko kai wamang yakuba thoha Punga para freedom asong gi sao badita na kangkang jakatela ni donga warang kuwa mang survey ramo kaay ngaha jakatela ani aganingon constitutional rights ni kita freedom of speech rang ni kita aro journalism rang ni kita wa dingtang area au badita na kangkang jakatela ni donga warang kuwa mang tuwaha dok para corruption perception ini aganingon asong di sa badita na kangkang chabokani donga thogiani donga ba khomia warang ko nigriken ba warang ko pangchaken ba wamang thoha taw ya gidok factor angoni mangani factor de skang pa levels of GDP
aro life expectancy ya menggani nade wamango heart tatha donga ba record rang donga unigimun yakot hona gata de wamang belongen al thu ai gata managen endi ba ya mungri factor jekai generosity social support freedom aro corruption perception yara pa de wamang yelaf world poll survey pangsaken ba wamang survey ko kain ba thua ha ta World Health Organization ni kita tentang survey nako kaani jamano wamangni nikani kita agal sako khusyong batsranggipa songrangara skanggipa Finland songong enga yani para Denmark gathang para Switzerland brig para Iceland ponga para Netherlands dok para Norway snig para Sweden chet para Luxembourg skug para New Zealand aro chkang para Austria songrang ongenga Jadi yagi chikeng songrang jemangan agal sako khusyong batsranggipa songrang engachim yarang pelakan pangbataan Nordic countries rang ongah ane again Nordic countries ni aganingon Northern Europe ba North Atlantic jolo sungdonggipa ba donggipa songrang ongah ini gemen agal sako ya songrangara Maikai Nordic countries rangara khusyong enga wamangni jangi thangani Bewalrangara ansina Maikai bate nambatenga Anching sandi new day wamang anching na pati ng bata ani nagkangyan. Anching ni nikbagaman gata agal sako khusyong batsranggipa songrangoni skanggipa position dunging para Finland song onga. Jadi ya Finland songara ya belsiusan ongja belsi brina kengkeng Finland songara agal sak gemako khusyong batsranggipa songrang onga ani mena chanako maninga. Tau Finland songni kisa namgipa Bewalrang education aro healthcare ko dalera education ko dalera niya ganingon anching India o gita college school university porena gita crore lakni lak thangkarang ko galemana porena gita nangja wamangni education system ra school abachenga uni university bonauna kengkeng free porena gita matna wamangni education ra free of cost onga Aro ya bersini report ni kita de wamang international student rang ko ba wamang ni asungo free porena kita on geno ane mena aganinga aro munggepanara healthcare ni kita ba ansing India kita sana banna kita tangkarang ko bangi nangja wamang sana kita free matna ani gumen aba chenchete ni bo andak pa asongrango jion free porena kita matninga free healthcare rang dunga wana ka ba asongrang ni manderang Maikai khusyok na kita manjawa Ya Finland songni education system ko de agal sako gisa nam batsranggipa education system ene ba chanako maninga aro mungdepanara Finland ora gisa namgipa area ra wamangni life expectancy namen ruta ba manderang rute jangi thanga ane mananakian average miasarang belsi susni chet aro michekrang belsi suchet katham jangi thanga ane mananakian yan agal sak mukna pati jangi tanggapa songrang onga aro anching India ni koni genchimode anching India ni manderangara belsi sotok skusan jangi thanga ane mana sandi ni gepara agana unigimen endakapa songrang khusyok joma na aba chanchiate ni na gita manggen unigimen Finland songni gemen nambatte thalbatte winas genchimode comment ang naganat po nasimana Finland songni gemen dingtang mancha thariat na gita manggen Anchini nikbagaman gata agal sako khusyong batsranggipa songrangara Nordic countries rang ane manan kaha tadi ya Nordic countries rangara mainigamen khusyong na gata maninga skanggipa de wamangara healthcare aro education ko free atrangha jekai Finland wamangni education aro healthcare ko free ataha Denmark ba Iceland ba aro bepen country rang ba wamang ba healthcare aro education ko free ataha Nabachan siyete nibo nakapa songrang zion healthcare aro education free nga wamang dungpa songrang khusyong ijang githang nagata manjawama gani para good governance ya Nordic countries ni songni dalgapara ba government rang wamang songko dalna changa ba wamang ni dalaniara nama ane mana sandi niude nakyan wamang ni songo dengtang niyam rang namgipa niyam rang rakbegipa niyam rang donga ane mana nakyan Finland songode traffic rule kon break against mode
na fine ko nakni total income ni kita gamna kita nanginchum chanchi chipe anga bilsio lakchi gini kamai genchum ode anga lakchi gini ko fine gamna kita nanggen nagin salsa Nokia ni CEO Finland songo speed limit ko break ka ha unigi menuko ni total income ni kita gamata ha endake dal bigepa manderang ko ba wa mangara niyam ni gitan apsan wa mangko rakyachum endake rakapa niyam rang dumani asel manderang ba niyam rang ko phina gita khena unigi men endakapa good governance healthcare aro education rang ko nami rakyani asel free rang ko nani asel manderang ba khusyung na gita amma benan single joke dongna gita mana ansini bagaman gita agasako khusyung batsranggipa songrang Nordic countries rang nga Dadan sing India song koniat skana atsing ni songara Badiagipa rengko ong enga World Health Organization ya World Happiness Report ko asong ge rechasa soprisku songrangoni ko tariyaha aru ya ge rechasa soprisku songrangoni Indiara rechasa kholachi skugepa rengko ong enga Sanchetini bo ge rechasa soprisku ni rechasa kholachi skugepa yan blong yan komigepa rengko nga top 20 yo ong inga aneba sing dekat na kita manggen aro namen gisik nangat be ni kaptara ansini India na bate ansini songsul songrang je kai Pakistan Nepal Sri Lanka Bangladesh ya songrang an India na bate thangdo ba khusyok batsrangginga anemana sing dekat na kita manggen Pakistan ara rechasa bunga gaparing kong Nepal lara sochetsni geparengko Sri Lanka ra rechasa kubrux ku geparengko aro Bangladesh tera rechasa sa geparengko unginga ani gemen ya sini sungsul noksul asongrangan ansini India sonabate maini gemen khusyong batna kita maninga news rangko obostana ko niat ken simode ansini India asongni obostana ko niat ken simode ansing reason rangko nekatna kita manggen ansini asongo healthcare ni kita bongchong education ni kita bongchong journalism ni kita bongchong crime rate ni kita bongchong life expectancy ni kita bongchong da syogan gemen kita sing India o jangi thanging gepa manderang average belsi sotox kusan jangi thanga ane mena agana unik menda ka po bostan ko niate ansing India asongni manderang ara khusyong na kita maningama pa naara khusyong na kita maningama ndaka po bostan ko niate mena ansini India asongo badita khusyong na kita manggen ansing bachan siate nina Dadan sini agasako khusyong batsranggipa songrang ko dan sini baha dadan agasako khusyong batsranggijagipa songrang ko ansing niang skana warangara top 5 po top bottomong inga skangpara Lesotho nga ini para Botswana Rwanda Zimbabwe aro Afghanistan ini mana agasako khusyong batsranggijagipa songara Afghanistan asong inga wano GDP ni kita ba komi inga life expectancy ni kita ba komi inga generosity social support freedom corruption aro wa dingtang tang factor ang ni asel ba warang ni asel wa mangara agasako khusyong batsranggijagipa asong inga ane mana World Happiness Report to janapani ko daka unigemen wa nakapa asongrang khusyong batsranggijagipa asongrang inga Beben ya reportera 100% accurate onga anide aganza inga aro accurate ongja aneba aganza inga Beben angni khusyong ani maiba selrangok na badunga nangni khusyong ani maiba selrangok pangchak na badunga haida India songgemek ba agasak kemek khusyong jagin simoba na ade haida nangni agasak ko dongani asel anthang jangi thangingani gemen haida chungne kemena khusyong skang na badunga uni gemen ya reportera accurate onga ani mende aganza inga Mendiba endakapa report rangni asel asongni delgeparangko namdapatna dakchaka asongrangko antadani asongni manderangko simsakpatatna dakchaka Mahatma Gandhi agana happiness is when what you think what you say and what you do in harmony ongchongmota jensalo mandera thomthoma au chanchia dakka aro agana unusa khushini ko matna aro sakapanang naba khushini ko ona unigemen nakni mkhangchi jangi thanganiyo na nakni khusyok nagata na nakni namnekpa khamrang ko dakkemena khusyok nagata
matgen aro sakapran na ba kusyongani ko on skabo ani mana aga nagata namnaka uning mun ya video ko ni imana na mai bas kidapani ko matgen chungode ya video ko like ka angbo aro mukhangchi namgipa nakapa educational video rang ko mansona subscribe button ko click kain ba donangbo aro nang i repeng sekarang na ba share kapachina ane molata matela